سلام سلام بيتسب كما يتخونوا كما ينخاتكم دحنا ديكم سلام زيادات صفاتي كم حديركم نحن حديركم حواتي يا ولو مونكم تلمود اما حوراو ميديا ازرارو تزغونو قدايات بحدو خينا كنرينا حدا مليون قرشي حزي اتاوي كغبر لخ يودنو تግራዋይ ነኝ አገሬን ወዳለሁ ሃይማኖቴን ወዳለሁ የራሴን ስለምወድ ሰውን ለጣላማን ታድለ አንድ የኔን ችግር ኢትዮጵያ መግባታችን ምክንያቱም ይሄ ያለው መንግስት እስካልወረደ ድረስ ኢትዮጵያ መግባታችን ኢድኪ ከይትህቢ ነፍስኺ አልዓሊ ጋይስ አሁን ወደ ሆቴል ገብተናል እስኪ ሪአክሽናቸው ይነሱ ኦኬ ከዚህ በፊት ሆቴል ይዘው ያውቁ አሪፍ ሆቴል ነው ይሄ ታማኒ ተይሉ አባላይ ታማኒ እሺ እዚያሙን ካለውቶሙን ክንሪና ሰናይ ምክተታል እሺ سلام سلام كورات تخاتلتنا انقع بدحان متخنو زفور زخونه channel استخدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش تزخونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم كيفلينا ليتس جو ايتزحلا حبانه داد شرب والله زياله وداتي እሺ دقعبيت فاشن مخدان كوت بغيو فاشن مخدان بغيو ግን ተወርዶኩም ላ ደቅዓበይት ሓፈብልዎ መስረኹም ሓፈብ አወዳት ዳሰማኹም ጉድኩም በቃ ኮንፊደንስ እንኹም መንገድ ሓፍ ሓፍ حلو حفل مستمر بصر وي دس هيبلي من كوي دس ليفل حفل بلوان وان كنا نكون حنا ጨንቀናል حف استمر بلوان فاشن مغدان لكم كو دقيم بقى طرحكم توصلكم حف بلو دق تعاتي بونتنا يا حق تخكليا قم نجر فاشينو سجمر له حليفو يودات حواتي فاشينو قدمي يحليفو انا سريخم او تحت عتكو زلهم سبات بونت فاشينو زحلف نجرينا استين قعطق ودات قدم مالت يا تمرتيت تممر ربش كايلس مسغال كيف قبل نخله مالت يزو ارس اندي ساعات كم صلا نورنا غير لي اي مول ማርያምን ዘነ ግርዚያ ባይዞይ ብዙሓት አወዳት ነጸላ ነርና በጣዕሚ ብዙሓት አወዳት ማለት መስጓል ከፍ ማል ረስማ እስቲ حساب ወደክ ዓበይቲ ቀደም ሳልሳይ ክፍል ራዓይ ክፍል እንዳተምሃርና መስጓል ሰይቲ ከፈል ክትባል ከለኻ ዝስማዕካ ስምዒት እስቲ ኢማጂን ገሮ همزدك جبرالخي همزدك جزالخي زدايم تشيكي تاهيل عيطيقي نحقنا تجبر سوات تكونكم جبر بيلكم تاري بيسر تسكيفو عيننا تشجريولي لكم شيء هذين نحقكم تكونكم بتجبر جزء بيلكم ويجبر بيلكم أريو تخكل بعزي زحفتنا تخكليا مالت نزقون يهون سب كتجورو له يكع كتهو ندحر لي خما ناتو فقادسي الله يسي يخوني بك نايت كان دي حكي تتوصل زي الخاص كابجوبهايو سيل كمغاري زليكا ጥያቄ يليكاي እና نتغورو لهم سبات خمسه دهن غبرل كايلكم ጥያቄ አይትጠይቁ ተግባር ብቻ አይመስለኩም ንحوات صباح حسابي አረ ማማታይ ትኾናለህ ማማታይ ትኾናለህ حوات خبي دلت منيا ناغويتا حيله دلت عمبا ناغويتا حيله زيني اسي حزستي تايكتو لتلاممدكيو ماما تايكتو لسي تلاممدكيو ارس خبيد 50 مليون لوتري او صحكا غري حوي هو اغزابيهر يمسجل 50 مليون كوي فطار تف يلخا اتنا عناس ولا عاقل تفدي يبدلنا واي لا نسوكم طعمك خاتحجز غري حوي واي لقاس كوي زبال قصل شمو سيلخا ببتاني بقى محجاز خمس زريكم زلخو كن صقيمكم يزمسل بطعمي تمادما يشكاوت اليوم زلو ايهم كله كحلفيو جن كشاو زحلف هيوتهم كحلفوكم يو
تاجر لهم دار هيوت مسينا ودنا هيوت كاتسين كاسي بدارها حلفة مسس منهم عين تواجه يقولنا هيوت كن حلفكم يقولون عشان داخل نتكلمنا مالتي هيد كتشكر كل عزا ولا عزيا قد مولت كده نتخدينا مكرت الخونت نسخن سبب بتوعل سالك ولا شندا تخون تدليا هذا لما ولا شندا تمثل شندا تولد لهي ها مو العق خدان زي تجزوا لي تجزوا لي اليوم تجزوا لي احنا تخدينا اسفينا اي تخري عند تخدينا قال احنا هنا نعخجل اشتاق اسا كدان يبلنا نع زغني لهم تايز بهال زي ماليا كيف نواي مرة مجمرة تمام بس قول حالي قال عشان ده تخون تدلي اسهله ها اي تقري بحسابك اختار نزلك انت تقدن لك ماشي ندال يا مكرتي قدن ايش انت قرنك يلك يا نركي مو بابي خا اسمه كور نعمل نصدق نعمل غير مكانه وين ساندو قميص كدينا عشان دايبل اي قبري كده فتحتك يا صاي عشان ده كدينا عشان دايبل مثلا كم حسبتي مثلك كسحو يا مودات هو صح جوز يعني اي كدانو امو دحان نشع ما عند مسانا يكدن بالزرا يسرح ندليا ايش تحدل كده تحفيرا كوسها كنداي وين حتتين بابي عشان ده تلي مسانا وليس بابي عشان ده تلي مسانا ناي قالت جقنا اي سخك دفع حماية المريا اسا جوز يعني عندهم قرمكم ما السخي رسا انتني تقري اي تشرشريا ناولي ياخونا نقر المحساب اي منقدي تمرحيا عادة سنجل ودي حانت قوال مخان تقابل عادة ودي بعل حدارك حموشتا فقرينا كالتوش مالو مخنيات مالتي ابسراح يا وانو قدفي افكس عندلنا تاي مالتي تسنجل كتخويني لخودزي سنجلات ازي تخويني كخودكم ባህላዊ ጨዋታ ኣብ ሳለስቲ ምስ መርዑት አይ ድምጽ እኮ የለን ወድኖ ድምጽ ዜሮ ስለሌለው ጻዕዳ ተኸደኑ ለኦም ከይነጽይቆም ኢልና ኢና እንበይ ቆሮት ያብ ሸለሊኒ ተፈኺር ዝቃዓት ሰሃም ለጣዕምና የተኾይኑ ሓደ ስቆይሉ ለኾነ ብይል መስል ደረቕ ነገር ነይሩ ኾረሾ ነገራት ኾረሽ ብኹዕ ዋና ብኹዕ እንጂ ግን አንተ ኾረሾ ነገር መስል እንዴት ነው ዝሮ ዝሮ ፉፉሊ መስል ምንም የተሰርሐ ብለን የተወቀዐ ዝናይና ጥስግን بزناية معلنا يتجنن عنديش تعخزي لو ما أنت كن بزات ستولي تنيا يا سبيشال تسينا سرينا ولد أماني تقلوا أقولي أماني تماني تماني تقلوا أقولي أماني تماني يلدو ويت أماني تيتر أخوي سالستنا مرعد أبي عدي خنيركن جرمت مو سدت ناي سدت يوتنا بعدها كميت النصاصرو سدت عم ورتت فكيتي ورتت حسرت ورتت سدت بين تايم مغبر وصين عندنا أول سنة تايم مغبر
ማክዳይ ምስበልኩ ባይዞይ ስደት ክፉይ ስደት ክፉይ ወፂኹም ዘለኹም ካብ ስድራኹም ርሒኩም ንንጀራ ኢልኩም ዓደማትኩም ኸይድኩም ዝኒኹም ኣሕዋትና ያው በሰላም ዓድኹም ዘውትኹም ይጎርኩም ዲ ዝባል ያው ምረቓ ገዝ ይኹንከ ብቻ በሰላም ዓድኹም ተመለሱ እያ ኸል ዝፈቱ እና ሰላም ሰላም ፋሚሊኹም ማፃው ዓመፅ ዘለኹም በዓለ ማርያም ሓምለ ፀበለለና ገዛና እስካብ 50 ፍላወር ተእቲኹምኒ ሓድያን ካንስዋን ሓደ ፎኾኽታ ሕምባሻን ሒዝና እንዳ ማርያም ሃንጎይነ ክነኽብር ኢና ድንግል ማርያም ተሓልኹ መውዙ አሜን ቀስደልና መልሐስ ወለም ታይገጥመክ ለው አይረጋገዩ ተተንተይ ታይሱ ሓሊፍ يربسوله و5 فولور اللي بهالو ناقويت حيل تتي خالد تحليوا الذي خلق كان يخيوا بك انفرنا الرجاء يا زنبي بعد مريم حمله كنت قريتها تايلنا انا دا مريم حرقويني او خي ما نمسخ يغري وانا حدا فخفتان وقرسينا خينا بقى 5 فلاور مالتي بقول انا لا بعد مريم حمله مالتي بتسرع حدا اصات ودغنيات نيا او حجر كان سوانا حدا بتمسيك سميو او نكنا علي لا انا نبدا تيك توك جمروا لكم لو خلاص قلنا انديت انت لا حليفاته خبيد ناقويت حيلو السخلا عمبابا ناقويت حيلو السخلا ጋይስ አሁን እንግዲህ መጥቷል ወደዚህ የመጣ አስብሶራ ታሰች ሄሎ أستايسكم ما تخوني لي يحسب زغل عمالتي نادونا كان فتاري فتار درجة زرقاء يجي رسمه دي نبر أير درو نبر يو تشي فلاور تشي عموالا عمرالك ها لازم ويدومو لابد دينا يا بدنا له عندنا له بدنا له عندنا له አለን ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አዲስ አበባ እንዴት ነው ታዲያ? ወደድከው? ይሄው እንደዚህ ያስፈራና ደመናማው ዳቂ ያሳያችሁ ምን እንደሚመስል። ሁሌም እንደዚህ አለችም አዲስ አበባ። እሺ ናስቲ ነው ግቡ። ያው ጋይስ እንግዲህ ተቀብለናቸዋል። መጥቷል ልጃችን እዚህ ተገናኝተናል። በቃ ቲክቶከር መሆን ትፈልጋለህ? ላስጀምርህ ቲክቶክ? እውነት በቃ ይኸው አዲስ የቲክቶክ አካውንት እንከፍትለታለን። 40 ምንጭ ላይ በቃ ኃይለኛ ማስታወቂያዎች እንግዲህ ታሰራላችሁ። የ40 ምንጭ ቢዝነሶች አይደል እንዴ? ነው የአባትሽ ህይወት ልትቀየር ነው። ደስ አለ። አሁን ዛሬ ቀጥታ ደክሟቸዋል። አልጋ እንይዛለን። አሪፍ ሆቴል አስገባቸዋለሁ። መዝናናት ትፈልጋለህ? መጫወቻ ቦታ መኪና ነድተህ ታውቃለህ? ላስነዳ መኪና ማርያም ናግባል እናቱ ጥላው ጠፋች። በሁለት አመቱ አንተ ብቻ ነው ያሳደግከው? ከዛ ናጋጂና ጀምር ትምህርት ይማራል። አሁን ትምህርት አንድ ያክፍል ነው። በስራ ጋር ትንሽ ድካም ምናምን ይኖራል። አስተኔ ምናምን ለማድረግ አልተመቸኝም። ያው ትምህርቱም እንዲሄድና እንዲመጣ ምናምን አደርጋለሁ። ምንድን ነው የምትሰራው አንተ? እኔ አናጺነት ገንቢነት ምናምን ባገኘው ነገር ሰርቼ ነው አናጺነት ገንቢነት ነው የምትሰራው። ጋይስ አሁን ወደ ሆቴል ገብተናል። እስኪ ሪአክሽናቸው ይነሱ። ኦኬ ከዚህ በፊት ሆቴል ይዘው አያውቁም። አሪፍ ሆቴል ነው ይሄ። ስለዚህ ሪአክሽናቸው እንየው አብረን ማለት ነው። ቆይ ኖጋፕላ ማለት ኖ አቤት ተመልከተው ይልሃል። እንዴት አየነው? ቆንጆ ዝኾነ አልጋይ በእውነት በጣም ሐሪፍ ያምራል። በጣም በህይወታችን አዲስ ነገር አለ። ማርያም ቤቢ ሀያል እንዴት አየው? መንገደኛ የሚያድርበት ቦታ ማለት ነው። አዎ በቃ መንገደኛ ሌላ ከተማ ስትሄድ ለመዝናናት ምናምን ሆቴል እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው። ያምራል። አንቺ አሁን ልትይና ፒዮ እኔ አባት እዚህ ጋር ነው የምትተኙ?
እንዴት እንደሚከፈት አሳይ። ቲቪ እንዴት እንደሚከፈት አሳይ። ይኸው ሪሞት ተቃጣጣን ነው ተቃጣጣን ነው ጎበዝ። እዚህ ጋር ታያትቺ አሁን ያበራች የኛ ጋርም ቀይ ነው ግን መቀየረው የቲቪው فابيلكايم عدلنيا يا زغلع كالي منهم كن اين خالي عدلنيا ايو إدكي قيتهبي نفسي على العلي انت تلي خلقو نيفيا بفيتامين اي تلي خلقو فيتامين اي تلي ملك نيفيا بينو وي فازلين ابغزا خبزلو نفسك تل علك عدو قلعتي دق خمس دقه تحت طبطبا ملك قربتك لخيكي صغو خد لخيكي كل نجر كي بعلى ختل علك نفسك دربيه ملك نفسك قالي لك بتن سخزلكي بتس ابغزا خدلو بتس خليو نفسك تل لك مخناتو نفسك قالي خجمر خلخي نجرات اندابرهو لك يمزمطو نجرات اندا تستخاخلو لك يمزمطو اتي حمق انرجي وطيو صبق انرجي اندا تقبلك خدمت ناي قدن كبر كخونا لو كبر كم انه بتازلاتك بفازلين دا بنيفيا دا داي نايت كريم تلك تصبق تلك يد سمام داي بلك بتازلاتك تحطططط تلخيخيكي سان سكرين جبر صلال غيركا دغموصا اندحر صحي تخد خونكي بقى نفسك بتازلاتك محازخ خا مايك كون له مايك ستي عليك مايك ستي نفسك تعالي نفسك خيد دربي حرك بتعمي الفوتوكم تعمي زخبرك استوى خمشتكم نحنا مسلم مخرخ بتعمي الفوتوكي دكان استحواتي اذا مخرنا عخني ياو صبو حساي لي مسلني تتقمالو كالي منهم كلكني يخل نزي አንድ የኔን ችግር ኢትዮጵያ መግባታችን ምክንያቱም ይሄ ያለው መንግስት እስካልወረደ ድረስ ኢትዮጵያ መግባታችን ምክንያቱም ኬዚ በዚህ መንግስት የተነሳ ስለሆነ እንደማንንም ሰው በጦርነቱ ምክንያት አውዳሚ ጦርነት በነበረበት ጊዜ ስለወጣ መግባታችን ይሄ ነው። ግን እንደ ጻድቅ ሰው ሆነን ስለምንከራከር ነው እንጂ የራሳችንን ጥፋት አለብን። ገባችሁ አይደል? እና ተማሪ ነኝ፣ ስዊዘርላንድ ነው የምኖረው፣ ወረቀት አለኝ፣ ፓስፖርት አለኝ። ማንንም ሰው መጥቶ መክሰስ ይችላል። አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ግን ህጉ ለሁላችን እኩል እንደሚሰራ ማወቅ አለባችሁ። ለአንዱ ሰርቶ ለአንዱ ማይሰራ አይደለም ህግ። ስዊዘርላንድ ኢትዮጵያ አይደለም። ስዊዘርላንድ በጉቦ በገንዘብ የሚደለል ሀገር አይደለም። ማወቅ አለባችሁ። ሜዳው ይሄው ፈረሱ ይሄው ማንንም ሰው መክሰስ ይችላል። ማንንም አልፈራም። እኔ እንደማንንም ተሽጎጥ ውጭ የሚሄድ ሰው አይደለሁም። በሁለት ሳምንት በአንድ ሳምንት 3 ሀገር 4 ሀገር ኤሮፕላን ዞር ሰው ነኝ። ከፈለኩኝ አፍሪካ ሄዳለሁ፣ ከፈለኩኝ የፈለኩበት ሀገር ሄዳለሁ። ታስ ምክንያቱም ወረቀት አለኝ፣ ፓስፖርት አለኝ፣ ህጋዊ ነኝ፣ ተማሪ ነኝ፣ ምንም ጥፋት የለብኝም። ገባችሁ አይደል? መብራሪያ ለምን አይሰጠንም? መብራሪያ መሰጠት አለበት። መብራሪያ ለምን አይሰጡም? ለምን እሱ አይወጣም? እሱ አትወጣም? ምናምን ባይ ዘ ዌይ እኛ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ላሉት ህዝብም ወይም ደግሞ ላለው ማህበረሰብ መተን የማብራራት ግዴታ የለብን። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ሁላችን ቦታችን ብናቅ ኖሮ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም they don't deserve እኛ ወጥተን ለእናንተ ለማብራራት የሚመለከት አሮና ዲና ማርያም አይመልከተው እኮ ምን ይታሰብ የሚመለከተው ሰው የለም። ወጥተን ለማንም ለማብራራት ደግሞ አይጠበቅብን። that's our family problem። የፋሚሊ ችግር ፋሚሊ ውስጥ ላይ ነው የሚፈታው እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተን አይደለም። ኦኬ ሶ አያገባችሁም። ለማንም አንተ ማብራራት አይጠበቅብንም። ያልተዋጣልህ ካለ መታነቅ ትችላለህ። ትግራዋይ ነኝ፣ አገሬን እወዳለሁ፣ ሃይማኖቴን እወዳለሁ። የራሴን ስለምወድ የሰውን ልጠላ ማለት አይደለም። ሶ በእናንተ አእምሯችሁ ላይ ያለውን ችግር የሃይማኖትና የብሔር እኔ ጋር አታምጡት። እዛ ነገር ላይ አልገባም። የማንም ብሔርን የማንም ህዝብን የማንም ሀገርም የማንም ሃይማኖትም እንዲያልቅ እንዲገደል እንዲራብ እንዲጠማ አልፈልግም። በቃ እኔ ይሄ ነው የኔ ሰብአዊ ምድባለ እንትን ሁሉ የሰው እየተሳሳተ አይባል ነው። አምና አሌክስ የነበረውና አሁን አሌክስ የነበረው አንድ አይነት አይደለም። ሶ እኔ ዘር ውስጥ አታስገቡ። ትግራዋይ ነኝ አውቃለሁ። አገሬን እወዳለሁ፣ ህዝቤን እወዳለሁ፣ ማንነቴን እወዳለሁ፣ ሃይማኖቴን እወዳለሁ። የራሴን ስለወደድኩ ግን የእናንተን እጠላለሁ ማለት አይደለም። ኦኬ እና ፕሊዝ የራሳችሁን ችግር እዛ ያዙልን፣ ወደ እኔ አታምጡት። እዛ ነገር ላይ የለውም አሌክስ፣ ልገባም አልፈልግም። ለተራበ ለተጠማ ለተቸገረ ህዝብ ግን
ሙስሊም ክርስቲያን ጥቁር ነጭ ሳል ካለኛ አቅሜ እረዳለሁ። አይደለም እንደኔው ሀበሻ ጥቁር ማንም ባንጋሊ አፍጋን ቢመጣ ለራሱ እርዳታ ቢፈልግ ከኔ እረዳለሁ። ግን እናንተ እዛ ጭንቅላታችሁ ተበርዟልና በሃይማኖትና በብሔር ለምን አሌክስ እንደዛ አልወደቀ ወይ ሌላውን ቲክቶከር ለምን አልወደቀ አትበል። እሺ ችግራችሁን ይዛችሁ ተጋበሉልኝ። ደቂ ዓበይቲ ሃመኒኹም ያው ሚኪ ራይድ ሁላትና ንፈልጠይና ሚኪ ሓውና ህይወት ክቕይር ብባጃጅ ጀሚሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድለ ራይድ ጀሚሩ 10 ወርሒ መኪና ናብ ምግዛእ ዓብይ ቻሌንጅ ጀሚር ነርና ዝሓውና እዚ ናብ ሓቂ ጻዕራም ኣነ ኣብ ቲክቶክ ካብ ዘለዉ ብጣዕሚ ካብ ለኽብሮም ናብ ስራሕ ሰባት ህይወት ክቕይር ካብ ልምኩር ሓደ ጀግና ሓውና ኢና ሚኪ ሓወይ ሎማዓንቲ ኣነ ሃም ዓውቼ ዓብይ ቻሌንጅ ሒዘልኻ መፅን ኢኹ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ 100,000 ፎሎወር ተኣቲኻ 1 ሚልዮን ቅርሺ ሕዚ ኣታዊ ክገብረልካ ይወድኖ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ ካብ ዘለለኻያ ፎሎወር ተላዒልኻ 100,000 ፎሎወር ተኣቲኻ 1 ሚልዮን ቅርሺ ኣታዊ ክገብር ይወድኖ እዚ ነገር ዝልገብር ለኹ ደቂ ዓበይቲ ቅርሺ ሃሊኒ ተሪፍኒ ለይኾነስ ሃም ሓደ ወጣት ሃም ሓደ ህይወቱ ክቕይር ልፋዕ ልብል ሓውና ግዴታይ ስለለኾነ ኣብ ጎኒ ክኾን ሰፖርት ክገብሮ ናየ ግዴታ ስካብ ለኾነ ደረሲ ደቂ ዓበይቲ ሚኪ ራይድ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ 100,000 ፎሎወር ተኣቲኻ 1 ሚልዮን ቅርሺ ናብ ልለኻዮ ቦታ መፀ ከረከካ ይወድኖ لخلهم أزي كارانا وندكونا نايلو مدبي أزيوم وصل نيروم بخلي فيديوز كعزرقوكم بتاع مية أسفتوكم أنا زي فيديو تموتشيكم لايك مقار كير ساعة كموكن سبسكرايب مقار خيترو سياخم حوات متشخم شير 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 أسي شير 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 لايك